बहरमपुर के कृष्णनाथ कॉलेज घाट के पास मंगलवार रात करीब 10 बजे एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि नगर निगम के वार्ड नंबर 23 की पार्षद और बहरमपुर गर्ल्स कॉलेज की प्राध्यापिका स्वामीमा चट्टराज के साथ कुछ नशे में धुत युवकों ने अभद्र व्यवहार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवकों के एक समूह ने पार्षद की गाड़ी के पास मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और उन्हें देखकर अश्लील व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने लगे। पार्षद ने इस हरकत का विरोध किया और युवकों को फटकार लगाई। साथ ही पार्षद ने घटना की लिखित शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर इलाके में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि यह मामला न केवल महिला सुरक्षा बल्कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा से भी जुड़ा है, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जरूरी है। গতকাল কেন কলেজ ঘাটের ওখানে আমরা কিছু পরিচিত মানুষ একসাথে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম। আরও লোকজন, স্থানীয় লোকজন ছিল। তিনটি ছেলে, তারা একটা সিঙ্গেল বাইকে আসছিলেন। আমরা রোড ক্রস করছিলাম, তখন রাস্তার একটা সাইডে অ্যাকচুয়ালি ক্রস করবো বলে দাঁড়িয়েছিলাম। উইদাউট হেলমেট তিনজন ছেলে বাইকে যাচ্ছিলেন। তাদের ব্যালেন্স ছিল না। তারা বারবার এসে হচ্ছে গিয়ে মানে বাইক নিয়ে গায়ে একটা ধাক্কা মেরে দিতে পারে এরকম ভাবে তারা আসছিল। সেটা তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল। বারণ করার পরে তারা বলে যে আনইনটেনশনালি আমরা করেছি। এরকম হওয়ার পরে আমরা বলি হেলমেট নেই কেন, কিংবা আপনারা এরকম করে তিনজন বসে আছেন কেন, এরকম একটা দুটো কথা হওয়ার পরে একটা বচসা হয় এবং তারা দু চারটে কটু কথা বলেন সেখানে, যেটা মানে খুব একটা মানে ঠিক ছিল না, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল না সোসাইটিতে বলার মতো। আমরা ওখান থেকেই জিনিসটা প্রশাসনকে জানাই এবং প্রশাসন তার একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।